प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक ख़तरनाक चीते का ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जब एक जालिम औरत ने अल्लाह वाले की गुस्ताखी की तो चीते ने उसके बेटे के साथ क्या किया, उसके नन्हे मुन्ने बच्चे का क्या अंजाम हुआ और कैसे एक अल्लाह के वली ने बच्चे को चीते से बचाया, चलिए आपको बताते हैं। कहा जाता है कि किसी दूर दराज गाँव में काफिरों की एक बस्ती थी। वो लोग बुतों को मानते थे और वो जानते ही नहीं थे कि अल्लाह कौन है और अल्लाह की इबादत किस तरह करनी है, और अब तक उनके दरमियान कोई भी रहनुमा नहीं आया था। लेकिन ये तो अल्लाह पाक की कुदरत है कि जब किसी बस्ती की काया पलटना चाहे तो वहाँ अपने नेक बंदों को भेज देता है। एक मर्तबा एक अल्लाह वाले उस गांव के पास से गुजरे तो आपके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पर नमाज अदा कर ली जाए, क्योंकि फर्ज नमाज है, कज़ा हो गई तो फिर मुझे ही पछतावा होगा। आपने उस बस्ती में अपना कदम रखा तो आपको एक बहुत बड़ा घना पेड़ नजर आया। आपने सोचा इसी के नीचे खड़े होकर नमाज पढ़ लेता हूँ। पेड़ के नीचे जा नमाज बिछाई और नमाज की नियत बांधी। जब आपने नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा तो आपको अपने दाएं जानिब बहुत से लोग खड़े नजर आए, उनमें औरतें भी शामिल थीं। जब आपने बाईं जानिब सलाम फेरा तो वहाँ भी बहुत से लोग खड़े थे जो हैरत से आपको देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने इस तरह का इंसान पहले कभी नहीं देखा। सलाम फेरने के बाद इससे पहले कि आप दुआ करते, आप खड़े हो गए और कहा, क्या हुआ भाई लोगों, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? वो लोग गुस्से से कहने लगे, कौन हो तुम और ये क्या सब कर रहे हो? अल्लाह वाले कहने लगे, नमाज का वक्त हो गया था और मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं नमाज को कज़ा करूं। इसी वजह से मैं नमाज पढ़ने के लिए आपकी बस्ती में आ गया। माज़रत चाहता हूँ अगर मेरी वजह से कोई खलल हुआ हो। वो लोग कहने लगे, हमारे गांव में आज तक किसी ने ये सब काम नहीं किया, ये क्या है? तुम खड़े होते हो, झुकते हो और फिर तुम अपने सर को जमीन पर रख लेते हो। यहाँ तो हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा, आखिर क्या कर रहे हो? तो अल्लाह वाले कहने लगे, ये मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। लोगों ने कहा, नमाज क्या होती है? तो अल्लाह वाले ने कहा, नमाज अल्लाह पाक की इबादत होती है, अल्लाह की इबादत की जाती है। उन लोगों ने कहा, लेकिन ये अल्लाह ताला कौन है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह वो है जिसने पूरी कायनात बनाई है, जिसने मुझे और तुमको सबको बनाया है। उन बस्ती के लोगों ने कहा, हमें किसी ने नहीं बनाया, हमारे बनाने वाला तो वो है सामने। वहाँ पर एक बुत खड़ा हुआ था तो अल्लाह वाले ने कहा, वो तो तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ है। अल्लाह वो है जिसे किसी ने नहीं बनाया, जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि उसी ने ये सारी कायनात बनाई है। देखो, अगर तुम लोग गुमराहियों में घिरे हुए हो तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वैसे तो इरादा अपनी नमाज पढ़ने का था, लेकिन मैं तुम सबसे कहता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। उन लोगों ने कहा, बकवास कर रहा है ये बूढ़ा, निकालो इसको यहाँ से। वो लोग अल्लाह वाले को उस बस्ती से बाहर निकालने लगे तो उसी वक्त उनके दरमियान एक और आदमी आया। उसने कहा, नहीं, इसको यहाँ से ना निकालो, बल्कि ये इस बस्ती में रहेगा और हम इसे वो सख्त सजा देंगे जो आज तक हमने किसी को नहीं दी, क्योंकि ये गुस्ताखी आज तक हमारी बस्ती में आकर किसी ने नहीं की। और सब लोगों को कह दिया गया कि जो भी अपने घर का काम करवाना चाहता है इस बूढ़े आदमी से करवाए। वो अल्लाह वाले खामोशी से वहाँ काम करने लगे। बल्कि यही नहीं, उस बस्ती के शरारती बच्चे उनकी राहों में कांटे बिछाते थे। जब वो चलते थे तो कांटे उनके पैरों में चुभ जाते थे। वो ये जुल्म सह रहे थे सिर्फ अपने दीन के लिए कि अल्लाह ताला, तूने अगर मुझे इस बस्ती में भेजा है तो तेरी कोई हिकमत है। मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक ये लोग दीन इस्लाम कबूल न कर लें। एक बार ऐसा हुआ कि आप नमाज में महब थे और अल्लाह पाक की याद में खोए हुए थे। तकलीफ से जिस्म का एक एक जोड़ दुख रहा था, लेकिन फिर भी कोई शिकवा शिकायत लबों पर नहीं था। उसी वक्त एक औरत आई, उसकी गोद में एक बच्चा था और दूसरी जानिब उसने एक घड़ा पकड़ा हुआ था। उसने कहा, ए बूढ़े आदमी, मेरे बेटे को प्यास लगी है, गांव से बाहर एक कुआं है, उस कुएं से पानी भरकर लाओ। वो अल्लाह वाले कहने लगे, इस वक्त तो मेरे चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। क्या कोई इस बस्ती का जवान नहीं है? तुम्हारे घर में तुम्हारा शौहर नहीं है, उससे कह दो वो पानी भरकर ले आएगा। वो औरत कहने लगी, यहाँ पर तुम्हें रखा ही इसलिए गया है कि तुम काम करोगे, यहाँ के मर्द नहीं।
آپ نے وہ مٹکا لیا اور گاؤں سے باہر چل دیے۔ گاؤں سے باہر ایک گھنا جنگل تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں خوخار درندے رہتے ہیں جو انسانوں کو بخشتے نہیں اور انسانوں کو دیکھتے ہی ایک پل میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن اللہ والوں کو تو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ آپ وہاں پر گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آپ کو پروں میں اٹھائے ہوئے اس کنویں تک لے جا کر رکھایا ہے۔ کنویں پر جا کر آپ نے پانی بھرا اور پھر واپس اسی گاؤں میں آ گئے۔ وہ عورت حیرت سے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے پوچھا کیا ہونا تھا؟ عورت نے کہا تم جہاں پر گئے تھے اس جگہ جنگلی جانور رہتے ہیں، چیتے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ چیتے انسان کو مار دیتے ہیں، کیا انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کیا؟ تو اللہ والے نے کہا میرے سامنے تو کوئی جانور نہیں آیا، اور اس کو گھڑا دے کر پھر سے اپنی عبادت میں لگ گئے۔ وہ عورت عجیب سے انداز میں دیکھتے ہوئے اپنے گھر کے جانب چل دی۔ اندر جا کر اس نے اپنے شوہر سے کہا عجیب بات ہے، میں نے اس بوڑھے کو جنگل کی طرف بھیجا کہ اچھا ہے ایک بلا سر سے ٹلے۔ اس بوڑھے کو مارنا چاہتی تھی لیکن یہ تو گیا اور اتنی آسانی سے پانی بھر کر لے آیا۔ تو شوہر کہنے لگا ارے سو رہے ہوں گے سارے جانور اس لیے ایسا ہوا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس بزرگ کے لیے گڈھا کھود رہی تھی اس گڈھے میں خود گرنے والی ہے۔ بزرگ اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک اسی گھر میں روشنی ہوئی اور وہ عورت اور اس کا شوہر چیختے ہوئے باہر نکلے، زور زور سے چلا رہے تھے۔ پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ تو عورت کہنے لگی اس جنگل سے چیتا آیا اور میرے بچے کو اٹھا کر میری آنکھوں کے سامنے لے گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ عورت بتا رہی تھی کہ میں تو اس بوڑھے کے ساتھ ایسا کرنا چاہتی تھی، میں نے اسے جنگل بھی اسی لیے بھیجا تھا لیکن یہ واپس آ گیا۔ تو اسی وقت بستی کا ایک بوڑھا آدمی عورت کے پاس آیا اور کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم نے سچ میں اس بوڑھے آدمی کے لیے ایسا سوچا تھا؟ تو اگر جنگل کے جانور نے اس بوڑھے کو کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرور کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے۔ چلو اسی کے پاس چلو، یہی تمہاری مدد کرے گا۔ تم نے ویسے بھی اس کے ساتھ بہت برا کرنا چاہا تھا، چلو اسی آدمی کے پاس جا کر تمہیں مدد مانگنی ہوگی، شاید یہی تمہاری مدد کرے گا۔ بستی والے جمع ہو کر اللہ والے کے پاس آئے جو اس وقت بھی اپنے مراقبے میں مصروف تھے، وہ کچھ نہیں سن رہے تھے۔ وہ عورت ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہا میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں معافی چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کی راہ میں کانٹا بچھانا چاہا، میں آپ کو مروانا چاہتی تھی لیکن اس جنگل کا چیتا تو میرے بچے کو ہی لے گیا۔ میرے بچے کی جان بچا لیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ میرے بچے کو لے آئیں گے تو میں آپ کے ہاتھ پر آپ کے دین جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں یہ سب کچھ قبول کر لوں گی، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی، آپ کا جو دین ہے اس کو اپنا لوں گی۔ تو وہ کہنے لگے میرا مقصد ہرگز جبر سے تم پر اپنے دین کو نازل کرنا نہیں، ہمارے دین اسلام میں زبر نہیں، میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ تم زبردستی ہمارے دین اسلام کو قبول کرو، ہاں اگر دل کی گہرائیوں سے ہمارے رب کو مانتی ہو تو پھر تم قبول کر لو۔ عورت نے کہا میں آپ کے رب کو مان لوں گی، آپ جس کو مانتے ہیں اس کے آگے سجدہ کروں گی، لیکن میرے بچے کو لے آئیے۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی امان میں وہاں جاتا ہوں۔ آپ اللہ پاک سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میری عطا سے آج یہ بستی والے تیری جانب جھکنے لگے ہیں، یا اللہ میں ان کو اپنے آگے نہیں جھکانا چاہتا لیکن تیرے آگے یہ سجدہ کرے ایسا میں چاہتا ہوں۔ یا اللہ جس جانور کو تو نے حکم دیا اور تیرے حکم سے وہ اس بستی میں آیا، یا اللہ اس کے دل کو تو انسانوں کے لیے نرم کر دے اور جب ہم وہاں جائیں تو اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ والے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بستی والے حیران تھے، پریشان تھے، نہ جانے بزرگ لوٹ کے آئیں گے یا نہیں، لیکن دل میں یہ بھی یقین تھا کہ جس طرح پہلے آ گئے اسی طرح اس عورت کے بچے کو بچا کر لے آئیں گے۔ آپ اس جنگل کی جانب گئے، اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے زور سے پکارا اے جنگل کے جانوروں، تم سب اللہ کے حکم کے تابع ہو، اللہ کے حکم کے غلام ہو، اللہ پاک کی مخلوق ہو۔ اس عورت کے بچے کو جو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے وہ اسی وقت بچے کو یہاں پر لے کر آئے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا ایک چیتا آیا، اس کے منہ میں ایک ننھا منا بچہ تھا، وہی بچہ جو اس عورت کا تھا۔
उस चीते ने आकर उस बच्चे को आपके कदमों में रख दिया। आपने प्यार से उस बच्चे को उठाया और उस चीते के सर पर हाथ फेरने लगे। अल्लाह वाले ने चीते से कहा, अब मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, तू सुन रहा है ना? वो चीता ऐसे सर हिलाने लगा जैसे उनकी बात को समझ रहा है और वो जो कहेंगे वही करेगा। अल्लाह वाले ने कहा, तू जाकर अपने तमाम साथियों से कह दे कि आज के बाद इस कुएं के पास कोई भी नहीं भटकेगा, क्योंकि वो लोग यहाँ से पानी पीते हैं। तेरे डर से वो यहाँ नहीं आते हैं। अल्लाह पाक के हुक्म से उस चीते के मुंह में जुबान आ गई। वो इंसानी जुबान में कहने लगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज से आपका गुलाम हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। वो रब जिसने मेरे दिल में आपकी मोहब्बत डाली है, उसी रब का नाम लेकर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं या मेरे साथी अब इस गांव के किसी इंसान को नहीं खाएंगे, बल्कि हम यहाँ पर अमन व अमान की फ़ज़ा कायम करेंगे। ये कहकर वो दौड़ता हुआ जंगल में चला गया। आप प्यार से उस बच्चे को उठाए हुए बस्ती में दाखिल हुए। वो औरत लपक कर आपके पास आई और उस बच्चे को ले लिया और प्यार करने लगी। फिर उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो आज की रात आपको ख़त्म करवाना चाहा, लेकिन वला तो मुझ पर और मेरे बच्चे पर नाजिल हो गई। अब आपसे जो मैंने वादा किया था उसको पूरा करूँगी। बल्कि मैं इस बस्ती, इस गाँव में रहने वाले हर शख्स से कहती हूँ कि आप सबको इनके दीन को कबूल करना चाहिए, क्योंकि देखिए इन्होंने हम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की कि मेरे अल्लाह को मानो, और न सिर्फ इन्होंने अपनी इबादत की बल्कि हमारे जुल्म सितम भी सहे। आज के बाद से आप मेरे मुर्शिद हैं, मैं आपकी मुरीद हूँ और मैं आपके हाथ पर आपके दीन को कबूल करती हूँ। उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया और उसके साथ पूरे गांव ने भी कलमा पढ़ लिया और यूं एक गैर मुस्लिम काफिर गांव मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।